jorona duwa kenya no kuma ga e ko tambe aga tellele mine ke wutu ajundi ya garake ama ya garake gira digi ni jinnan dimmen no gondi agari agara ngari ama ho ko ya garake da me garake gara ngari akota tikille mine ngana wutu gella ingolla mawrera sukkange wadi kamumbe sadaka dum po bu jinnenni ando bagim pisunu taminari ando kange ando tampille men kalle tanji ke men kalle khalsu kulle ando te kamo hili gorenari e ado jaga kulli bane ikun no gonken na hugu jaga tienga inakato ku kunna kuma e kun tada ganni jagando selingendo irame turki agana men ngari wallahi khalsim po bu jinnen po hananni kamero tampille ujune kabe ga kare ku jinnan dingumo magantanyi mane nanna Allah ya arunka hijabu nyani yayi daga na hiji makka iwattali mun dingira nu Allah pin dingira sun tari gan tadi me iwattalle ku dingira nu an na kara keno gondi wallahi ho hon tamma Allah nu ko an golle jukafu ya garbe ka kenkille kamma tanken dira kanne nyakini me yogo kuntinya ndindira kanne nyakini me tanna magan kanne jamba parenti surasati serebe kana tegu nanti mi kana Allah kuta ati maga Allah kuta Allah batu ante guye ke maga dabari anna kannen kinni jinnan dingumo nyeti pa shaytan ken tegu kunda ti fando kunna nyadome anke magawi jambana la gara ko da shaytan ni kutuban qaraga su kamma jahannaba no gondi shaytan na mani konno kutuban no gondi Allah gara ko sura no gondi suratul hajj shaytan gana sigi jahannaba no gondi anati jahannaba lemmu serem magi ke jere qaraga imenu jere serem maga khari ke lengi keran daga kisini aga garan tige kisini igama kitabi igama dalle ko yaga nanti tongu ikema ida aga khiriya dura gare di batte shentan jama atiga daga yugondo ya garu wattirin tirni dore ikkaseti go yimma ganda kaseti genda heranya mingara kaseti ke kita kaseti kenta kitene ngalla alla ko masire go dindema mingari dan ken kaseti kitangara hay kawa konduro kebe garin chunondi yere sare munga ira kunya wutuni rano gondi iri manu antelle na kullaga kusullam men duruzuro na tagundi ina informun dabari ina grinaro jarungi jakini jaru yogonu kungunga tampiye ngani raga ina tisigin nan daga khatan to kunengani menga hokita ina dagi ne ngani ina dagi brama ina kal sinkiniya ini jibanum pagai nari kompondi wallahi khatan to ikun ka khatan ta gumbure hetiyo sero benu ga ngana kal sinkiniya kunya ne khatan to namburiya serebe gantatu angaratu sagayan nalikata allah lenya gareke aga daga atiri di de nyagare nyira auto ati yagare ke buti wure ida nyi kundo sange ngame le nyagare ka company ati wallahi braji ga daga ire meke bariya lemnen ti ati papa ti ga daga tele daga bati to khoreya nda ken ka kuna da den tal lemnen na qasonya nonti wallahi anta kita murtinanga nti manke go de ma dabarni gira nyagare lemme kine ngadariti atanariti ana togi magabito ara le nyagare ke ara yagarne nyagon kutu kine ngara biyen kutu nati yernane ara to du maga ara kini seretanay igo makende barde yagaren qore nyanda de bari angana ga jinnan dingu ko kursu anta igo ni on tan nasmini yagaren dakka bana dinganu gwani har ta ko fotaydi indar ta ko fotaydi e selingen poulen posrenga nyanyene kota su e jaren posrenga nyanyene kota su kenga ta ko nan ko ngure lemnu ngadire nan ngure ay wan tanul lono jintende witti gini ange gollini ana harami kenga gollini tanu ngaru jintende witti gini ahonni kanno kebe garin kabako ayugo hay sende ni yernane wallahi lazimi yagaran lemmenga kinye qasu nagati atada ngani yati lemme kebe ganno gondi jinna nun tamulla daga bagandi ada bagandi ta kunti kusurwa kanallai yo kebe tanagari inta salliniga iha junta sallini me oku jarabi do kusurwai problème ganan kita duranna direkatia nan kani yaba nan tina ko ba wallahi ngana hotana ngari hibe gan koto ke ngakonno idan to hoda hada mar mo ni ko ammo diga me gilli mo gombe igana me ngari embayi ennega enkisma kembayi parce que tinge jinnan dan ken jinna kismendo kismare nyen koni bone kaniya indaga me gilli imman ci to gonu ngare hay sagene me gilli mbayi kisma emmel lemme engida igondo yagare nya hay me gillin kundu
komin ga de ma ko na kada ngan mo gombe yagare ani di yagare keda sino sikianya gi no gondi atike ga khalsi be denge idi gana wi no gondi ya itini kina daga ni na wi men jangen bangen gara kinen kanyi munyinte kinen kan taharatu yagan gabe yagan igu gabe yakin ga dugutan ngawat ni wara gana wi kati plan ne gare nyande aho gabe awi magano ati yagare ri akellin kundu presque tampille sina kengiri naru kinen pate iwa kompen no gondi fofontina kan koto sino karagi matamu sino tamimme aro kinen ga kompen no gondi me yagare ke kaso sasa na jinnan dingumo ko adi ati qusullum mundati qusullum mati wallahi kun lemru nyenge ganya ka kun dingirande hakati mbenge gana lahi millionun tambe ngana lahi millionga kason tatti menga min kitten jaka kamma ati ngedo go be ga sawa kama igo baka ati do go be ga sawa kama igo baka ata kun lemru nyai aga kalsi kitabrem pakati nyai ya gare ke gana daga jinnan cange sui lemnaygu special ya maka kenga ra automobile de kendo ke bani kan taban ngeda kama ya garun ngari jamane ken gondi igani yerna ne igani hakatinga haram porondi igabra ya gani sasa irinan qaso i hay 18 minuto bagbe sunu iga sadaga nyaga na hari godo hilin tagaroni iri halle koy dinanga tati haram poro nyai anga haram poro anci ren ya kunyari ankina halle ngam paramporoge angana haram poranga ma yagi ko tangarni hari wullen ta dangni tan karanga na dangi wullu nyam pagunanga wullen nyimme gana ngara hinne nan ta hulanga ezen inti papandanga inti heranya gelalla gantara giranya gare kewtu anni mutu mobli ngawunda gandalli aga daga ko tambe atiga daga igara lemme kerega igara bagandi kinamma ko lemme ke duguti ya wuri maga perri ide ga katta kine ngai tilemene daga ti awai tige ma konanda jasan to ko ha simmana nantiya anga ma dunge mundo ko kujina nunya hagara dinge haya ga sai mene nga ati go ke dangani ati lemene ke ga mara ga problem kita parce que wa ko no polisununda kine ndi to no londe daga mundi tout suite ara de mara lemene londi mobilinde adari kan no gondi lemene ke ga rawda qur'anan qara kam man qalenki alhamdulillah. C'est pour ça ganninga ogani jarande nyana mogombe angana tanna sombugo sentan killendi foke anna lan killen ka koyya sasanda dingira munyi jarande kanne maga hay sende ni kebe manga sake karanga porto pari faya ka seke numero 30 rue Pinel na utullen dinga nandaga wara vendredi nga mercredi mbana ni ngantano na utu 3h30 nandaga wara katta 18h donc ngano ngani mais anyana rendez-vous nyakama izen wana me bugu jarabundi wana me wara allan killen kamma ganya ngiro sasana ga sergabe la hire jinna shaytan bugu sergabe di dabaren to gam bugu sergabe kamma alla ganno de ma harsa alla ganno jara alla ganno golli buru nyangano ngado ngani buru guma alla ganni ngari buru kandi me alla ganno kisiya alla ganno sutridna do lagara aganto haybaduna aganto haybal lagara alla ganna khair nyura izen haramaramme anji kello Allah di maka kanu serede kanu Allah araganna ni kusro garna hoda ngani ni dallai dinke kariyo aka kunna maka kani aka kun kalle ngai ndaka kuntu me ngabrene Allah gamin geon killan kitende Allah bin kalliya Allah Allah ndai haringa ngari hibet tanai ga dabar ni hibe kan qoto kay kumare ngakunna idan haraga jikallo Allah kama kanu serei حسبنا الله ونعم الوكيل النبي الله ابراهيم دا كيا كو يمبن كو تابيني فارن دا كيا كو صلى الله عليه وسلم الله دا مريكانو نيانكاندي نالي ديما بدري كوتا اذن كم باي اوناتو اتي الله غرا كيبه صحا كومندا حديث التنادي مكي حديث بيغا نوغا كونو حديث صحا ديني كي فارن صلى الله عليه وسلم اتي كومون نكا هينان دينان تورو ايرانتان تورو متي فوفو يا غانتاتي الله غرا تورا كبرغا agara tagana donc alla gara tora kebe nyanda kemba anani suno iranta tora sukinya nanga izen kendangi halle komen ngama kanu fofoi anji kello Allah kamma ati alla gara tagana ti tora be wan kita kennan kita gati hofon tan kita kentan kita ati qalbi Allah ga sahandi adugute kay sunun kawa
farenti sallallahu alaihi wasallam hadisa anteni muslimu no gondi atoro alla billaga kampado nyor do nyam pato nyori tagana adara kutun cu dabari nandugute tankara gu june sine kana kanani kamun tano nyen tano kuntarni alla dugute fofo gan kawa dabarna su dabarniya kence enta sereda ya ganyam kunnu ngabone nganan kitan tan jonko ni allah magan jonko serei alla gan no famni bo hadisi hillandi be gari o ga tasa hante he anga hadise kenyini hakimu no gondi anga nyini tabrani anga nyini bayhaqi no gondi donc serebe ga hadise ken gonda ga hadise kelam pundi itinada ngania isa ibn muhammad al-qurashi donc ibn hatim tiyati laysa bil qawi atadiga muncha hante he akem parise ken gondi aken je anna alla tanga alla nan korosi anna alla nyankane anna alla tunu em pakati alla nan to koto em pakati ati ho gara komen putu kemma nyagan kita ho gara komen kita ga kemma nyagan putunu atanna tu alla na komen dema sabari ndo alla idenya na dome kewa ko ni nan janka hada marme problem ngana kita sabari nan to ko sabar ni anna alla dema nya no gondi ati alla noye ado koto nya na dome me alla da ken kono da qur'an no gondi ati fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra donc koto ndo noye iswana dome alla gam no famndi sallah qatin tinto bo namulla nalli nchalli junkuru ba gunde gella ganani sere gantano ngani ba pour que na koni yagarum dangani namulla nan daga salliji junkuru ba gunde do sallah qatin ga jopene bo 6h mpek ni ko ma qati 6h ni keta ona wara bo il est presque 6h moins 10 ma 6h moins 4 oda alla ganna khairi nyanoda gello gana duguti ganani question ngano ngani taga kitene hare 10 minutes ma 15 minutes ona question répondre ko suna daga kanundi الله جو سبراج المغمبة وأقول قولي هذا واستغفر لكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يقول عند التلفون يقول عند question posée nanti est-ce que nanti dawanga tabliغ كيف كانوا خروجنا est-ce que بدي أن ينبا ما حرمت ينبا الحمد لله قرانيا الله دا قرون كورو دا كانجواري qaranya Allah da Quran kuru gelli serbe raganta kurnu anga mulla alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah donc kebe gani dawan khabarenga tablighnga bidia heti farenga sallallahu alaihi wasallam asunnanga lindenyani aharam tehti serbe raga dawan dabarni khurujunga ni kenga anna dabari hibe raganta dabarni maga sabote anga foko narangani ida makka tuana qorentirni شيخ محمد بن صالح الأثيمين بن باز قرلما دونك أنا إنترنت مباي سربي عربون قن مكو أنا نيني إنترنت نا دونك أجا سيت بي www.islamway.net دونك أنا نيناي إجا كيشون مبوزنا دعوة كخبارن دي تبليغون كما دونك أتي سروبي نوغاتي ننتي تبليغون كهني جهنم اللمنا أتي كني إررني ati kuwani soronga Allah subhanahu wa ta'ala agar islami gabe sagandi kata islama unga di dawa nogondi ati dawa asirenya ni donc ati islami manmena di islami no benu gani fasiringa iga sage kata islama unga kafirunu manmeni iga converti na islama unda bari donc dawa na hanga qorenya nga jikkunyi ni dawa gumum maganta jini serenchu maga atira ga d'accord na ga ngani kebe aga ganati to ambali nun nanga badawa gumun no gondi ira wa d'accord no qabbidia he aga gatini wabiton tanaka tembiton be do fobe dabarni ati kenni organisation lanta inter islam gon no gondi ati masala ni kay diga minuti microphone kebe fare madde mu diga minuti microphone ya bara donc fare madde mu diga minuti microphone ya o ko ga diga minuti microphone nga lo ganati organisation ci warno bidian no gondi o ga biranta o ken gondi fare makati ho hoy oran takati ni kenga mais kunni organisation ni kullanta interni dawa gumu ngati sere antanya na islamia manga mbugu bitosi ki manga mbugu tanaka tebito manga mbugu khasuna gati nanti force nyane kenga nyana bidianga mais gati organisation nyane pour que limanan ka gulla garni dawa nga aheti bidiya hibera ga dabarni anna dabari wakati ni qur'an nga franco arab e gella ganani aga reglin no gondi donc tuano nti yagarbe ganani aga karange la ba'sa
basin tarnai nanti yagareke anan kati qur'anai ogara to yagareke kabana qur'ana katundenga ona kamantirni ne afoka nan yi asennengani me hadise gori to ana go ko minga giri to ana kebe konno muhammad bin salih al-utaymin akendi bazinya tikem padise nanti sere makkati katini amma dura katini qur'anai agananye ancennenya gahe metwano nda mera gaida melan kisiano gondi yogonu tiandruwa yogonu tamma dura hibe gadangari nanti wa karanga annakata gella katundenga serebe kamniga anna wara suna katenga fofontai anya rintenga nani eski andru antenni nanto anki na dio immen jamunga piesi ben gondi anke nanto kapia kem piesi no gondi ba aganani fitna katantengani yagarenga hijabunga nani yatti mantengani nani islam yagaru yogonu wa dabarni angana daga yogonu kanun di mangan daga buganta yagare min Allah nyagandi yagaru ni parani me pour que fitna nan kare igu ngana gabo no su yagarenga ni bane ha ho sire daga kompendi igu ngana gabo yagarenga ni bane su ma fitna ngata tangene aho sire daga kompen no gondi ma igu kugan daga pasi oda ngari lenki igu gabe men jangen nga awa jarabi ni men jangen nyakenga maga yagaren ne jarabi e men jangen kai donc kenda problème gabe riti bambaranu da kenya ko tigere nyogona de benani murula sokoy ça veut dire que nanti kem muren mani ya nanto pour que on katina me suha ogana tinto me yani me suhande ngarni ngawla tenganyen me al oranta me suhana quoi donc fitna nga aga tangane mo goberi aho sire yagaran kina men jangu ngana rigu ngabo nyagana nyankan nanto kan kompendi magabu ko gatirni ni nanti eske duro ngo magandang kina ko non nan canga ba akabantenya islam agundi komo kuna kenya hayni sarian no gatini kallungora ko billemme donc ken kabantenya islam agundi ga farentirni kenya farenti kenya mani kalle andang kina ko non nan canga jeni la warni kendi yare ke sarian ga sikan kamanga kalla donc kenni fo ya antatel andang kina ko donga aga ga sangana dome ahram tenyen ba nanti ha angana duta duange ngandru anan kituncu sanya ko ngaba bo ke hadise no gondi yogonu tinan tangana dua bo tamma dura nan kituncu sanya ko ngati bidiya nyane kinga otini anno hadisul la kama hadisu kubenu gani lampuntonye ne ga killego hadisu ngumum maga hadis lampuntenga na gabo hibe kama agana gabo hadis lampuntenga gabo ho kama ona kem paris lampunte ona kengirndini lampuyen place ngana daga ila darajatil hasan awagem awarno hadisi surunga i place no gondi donc sero tuanu tagandi sikko yogonuti annan kiten jusanya ko bidiya nyane yogonuti annam maga susanya ko donc hadisul linanti annabi di hilli sudabari agana lingi serebe dangana duguta anna susanya ko agana lingi serebe dangana duguta maga susanya ko ho hontai jakama eske sine suano ga bagan wona jakam bagan sine suwa mona jakam pamude jakam baka gella ganani qalsi ganani marnam maga bankinga agara nisabum baga qalsi ganta sere maganta jakam bagan dini jakam wajabe miskine kamma hakka yana de qalsi ngana kinye kinga agara sine bagan danga matu she qalsi kay donc wanna jakam bagan di ngagama sine timmandoro sine billaga kinye har sine ngana konto ti qaswai anga kat qalsi kay donc jakam tani eske yagare ngana ni moyenga maga me akina yagare kenta golini me kine kenta dungene sikka hajununga eske kenni hosrenya ba kempete fosrei igo ngana kenda barera golle haramun tiya dabari awa junubun kitta kendi yagare nga abbe zonunga allati ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa donc igun cikintena ti yagarum pa jununga anya kenga aganan tirni kebe allan kute foga he annan kawana hajun turu amma duru balla dangani ken autorisation tamma bon yagare go tinanti gelli 6 mois gelli qasu tummi barenta pasene di kina naga igana kompo bane nyan gondi donc inta est-ce que i contentien nanti yagintenya ni ba ona kem konno otini yagare ndangani amani problème unda kenga randang kina naga problem be gara kenga randang kina naga ogana kentu
ona kati digame ke jabini gella kamanga mulla kesho ke jabidon nan kite arawin qilli nimronga donc ngama kebe tullan takken jabini gella gana nyigo nyaga bara na baren kutu ya garenga tingu bareke kuti tingu gantai otini yugo ndangana nchage katta ya garenga ana baren kinai gella gana bara baren kinai ona ya kumbagandi ngagana ni problem waga warina ga oran takitem kutu hila mogana kem problem watu akamanga mulana problem ko to anin kri après ana expliquer na mo konada bonanti kallere ni surongana mullanin kri iragin kita wala kegan importance yogon wati nin telephone takitene bonna ken kona kada ngani nawtu sogobanga nin telephone takumini ma après-midi masalle hanam palle bo gellinga nari sende ni kangana ro centre ke ngana ro golle rakei bon telephone ke ganna kalle a golle ken gondi bo serebe ken ga mullan sirente ngani nan dalla win kita kenge à partir de 20h uron viterenga à partir de 20h ken di 4 à 21h 22h serebe ganin kriken no gondi alla win kita bo kata 19h nu hakatu 18h oro salle hakatu ngani killendi ori mbilla garnu misidendi donc ken di y a pas de problème khirne nga ngana khirni kum pakatu kunkunga alla win kita mini et kalisin no gondi à partir de combien de grammes kangen no gondi alla ga jakka bagandini otini tampille men kalle gemme kanwa awa gemme 85 grammes donc jakam bakenga awutini kenyari bo 85 grammes ga gemme kalsim pakke be gelli hari kangi gantam ma 85 grammes ga gemme kalsim pakke be jakam awutini gelli rakay ça veut dire que ngana qima kalsim pakke nga aga gemme 900 euros ay bo 85 grammes ga gemme kenyi jakanga a wajabina an kamma donc kangendo kalsi khullendio c'est la même chose donc si serengana garanti di serenga est-ce que kenni junubu nyeba angana garam binne ci serenga farenti junubu qoronga awagelina garam binne mutuna ti himumni garenga kella wa serengina jahannaba imbe ngaimme donc garam binne nga angana ci di serenga yampe mundi akama maganna ya annan tubi kata allah na yampam maga parce que garanti tindenga amanya rawa serengina na imbe nga ni aga karanga est-ce que adura raga qur'ana in complet mutuba asenne ngana ni problem tadi fofondai liyan tay godo ya garena ga telephone gondi agantati ya goga he ya goga ga no gondi kadaga febe ga kama gara déclarer famille ngai ina ga ya ndime donc awre hetinan don to ko telephone ngana digamu koni digamu be ganta ka way godo ya garena ga haram te gani kenta telle gallan an jara bintenya ga kama nganga kama mulla akama kaga mulla kayarime kenyam pasu telefonga parce que godo ya gare agama durana digame tana koni telefonga agana ni dinan digame ga voilà kenga anta telle appli parani meni nani ni go ke ya gentenya ni maga ya gare ke ga ya gentenya ni bokunni finu ay on n'a pas le droit feriani akamanda qur'ana tu mais akamanga comportement kebe gamanya ida farentirni sallallahu alaihi wasallam ida aisha tirni nanti annabi jikuni kanwa ati annabi jikuni qur'ana ni aga terne sorondo men aga tini qur'ana donc haramar men nan kawna jikun cirondiya bo garangen kadu jikku suronde takara de ego wadi agara ajikum manya ego wadi amakara imma jikun cirendi donc alla ganno jikun cirondi serera wayagni sere kebe si ce n'est pas quelqu'un de chez nous mais du moment que c'est un musulman il y a pas d'empêchement islaminya gani kenge hofon takenga problème tay urbarni sere go gara question posé nanti sere be gara junubun dabari grand péché kengani junubu gorenga anya jeni nga ketanya hotana yo akamanda ken junubu gore men dabari oda billaga yagni akaman tubini kata allah ya ana astaghfirullah konne ngabonda do ya ganjado udanu ado sadaqa mbakku nan nimi sigara golli burebe dabari allah wayam fana kaman maga awatelle sharia no gondi ankina men jangenda ga kuncuna ngui kompa bane no golli kemparam tanya nan tatelle ami hatan qur'an di ken ka pe shaytan jamanya yi ken ka manga awa problème ki talaq rakota une femme elle a pas droit de mettre des produits sur son dahu sayyidina muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم
alhamdulillah odo fofo naga odo billaga hoho dabarni ona Allah tigana ona maga sallenga bondi annabi nyimmen kamma kengani Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam o mi kenta danginte o gara kona gara mo gombe on ta tampini toujours Allah golle nyani Allah golle ngani serebe se gana nyanda ngani anna golle Allah dangani komi saybanu ngai ga golle Allah dangani mo gombe o wa golle ni ti nabure o wa golle ni ti hanka o wa golle ni ti i hakre bo komi toujours medde man denyani Allah ke sinyani hibe ganakati hibe walladi wana kelladi nati sallallahu alaihi wasallam sadaqatul jariya sadaqa kebe angana karaganta sikam palle aga wurno abrajen ganta sikki kenni hadamar manga do ko be dabarni Allah da abubakar nudo saibanu ngari tiga kubenu ina burunga igariro Allah subhanahu wa ta'ala killentara donc serebe gani na burello Allah killentara Allah subhanahu wa ta'ala kebe galling hadamar men dangani angana kello Allah tara Allah kana fogote nyakinanga kebe gampaso an kalleke o min gara qissa dangin to kona gara mo gombe kona kitira koye nya dabarni jaman no gondi sere sugadi anta tu karakota ngarni kotambe komi aganya bani israila qissa no gondi igwani preske gara ko qissa no gondi mo gombe ada tanyere sina nya galla batta ken tanyere sina malla kuda nga ada yagare angari yagare ke ga naganini shaytane da jambana wara yagare ke shaytane ga jambana wara yagare ke ada Allah kuten dabar do yagare ke batte ada Allah kuten dabar do yagare ke batte Allah buti go ke ngai go ke giri adaga kenna ni buru kutunge go wadro ken no gondi agri adaga yanki aga yanki no gondi miskine go rikatta aranya ga ti buru kutunge go widro ke ken no gondi ati autu anna kambu ara buru kutunge ke kini miskine ke igo ke ga dugutene yanke ngai igo ke yonkin mbogo igo ke ga kara hakat mbe akara halle Allah subhanahu wa ta'ala ada mani dabari ati kome ke dangani nantangara ngari kyalla igara antogono ngani iman togono ti fota naide angara sadaqa kebera gana bagani na kini miskine ke hagara antogono ti kenye kengal lambati ko he donc hada marme anta tu anga golle be nyana Allah gara gana anta tu anga golle bure be dabarni galla ga ballanga qomi farengara ko ni mo gombe sallallahu alaihi wasallam ati Aisha da ati Allah gana radiyallahu anha ati Allah gana sujudi tabane raga kome suda Allah wallo ni arjannati ken anta gambini Aisha ti ati annabi ati dongu ken gamananga soronga ke salle beru ke sujude su dabarni Allah mani ganya na tukunchuwa ati dukko intagu ado warti kenya ni dan kuncallu bonondini donc Allah ganno tanga Allah ganno kisi ada maremme golle be Allah ganya na Allah da annanya Allah da ngalengi masalange nga kebe kamma lengi masalange na hadis qore kamma hadis ke awa tirmizi no gondi hadis sahan tanyani nga 40 an-nawawiyya gumunga 40 an-nawawiyya nga sirbe ma 40 al-hadis tanaka tempadise nga kitabe bedi awa ken kitabe no gonde hadisi tammundi ndokka bundi ke hadisi yani aqida adu limanan kagu adu famuye Allah gara sutuna waradi me serebe gana ke hadisi hamu anga birenanta tampini mangan kara nga ke hadisi gana baganyin kollandi anga tampini mangan karanta tumana mangan caage kata hadisi ke tuauma donc hadisi ke agrikoy ibn Abbas radiyallahu anhuma farenga ahaba tugunel menyani ibn Abbas gani sayban nabi annabi fatina le menenya to nga adamu sallin do annabi batta gara annabi salli jumutuna likatai annabi du'a dangani ati Allah ganna hikman kinai Allah ganna tundi qur'ana tuagunga ayani ke ummato to ana gorenga qur'ana tuagun no gonde aga gana me lankishi ho hoyi aga sagane katabna Abbas tafsiruni donc Allah da tuagun kinai qur'ana kamma me kembuna Abbas lemine nyani onari farin jukunun to ke hadise gananye me ogarni ken explique mo gombe gelalla gananyo dangani insha Allah hakati nganakati maga gemmo maga kenni kanwa ibn Abbas radiyallahu anhuma agado annabi batte atinya annabi halle
arawanya na keta wa da annabi watterne arawanya na keta wa annabi setu harenga awataguna halle keswa gemme parce que annabi ni soronyi taguna halle harenga agana ni hareke kamma komi fadlu ibn abbas gani taguna halle mo gombe e ke gamare ke agida gwar kenga izen arawanya na ni terna halle parce que awa galli jikungando sere gorenga ni terne do me maga tera kane komi gati jikunganda paba da magana terne do me maga teri kane de anken nanyi halle ya maga teri karanga maga teri I halle toujours anken nanya minna annanya I karani donc ken no hondi hada maremme angana ni fofo dabarni annan daga do alla kille annabi hayre sallallahu alaihi wasallam alla da kenya go laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir wa zakara allaha kaseera ati awasa ngani yare mo on posire annabi nyimme kare annabi nyimme nga awasa da yare mo on posire serebe ga Allah gara kota jikki ado serebe ga golli sire mulla anga Allah fin konno anga Allah gara jikki anna daga do annabi batte am papa killen damma killen pede anda gara do annabi killen batte o qabla an qalle ado Allah qalle ngana men yanna qabla an qalle ngara pubele no gonda anna Allah qalle mutu ho ga dinan chogini maga daga do kembatte maga am papa lingun damma lingun dabari ilungu ke gananya ga Allah do annabi lingun chogini de am papa da amma lingunga na gemo Allah lingun da annabi lingunga daga di batten kai gana Allah sori gana annabi sori maga daga di battere Allah tono sarnon batuwa sarno ngana ni ga killi siren kamma nga sarno nyimme gana ni sankunta kun killen nan tillen danga ni hanga min batu ngana langana agana lingi sarno ndang willemme kelangana ta ho nyane ananya imme ga Allah killen kamma ba hadise ke ona joppana tikkanno hila parce annabi ada digan kaba kontiya koni ke hadise no gondi warna hadise ke teringare sere sugana ke hadise hamo ambre nga suro nga hadise ke gana bagani mendro duna da antampiniya farenda diga men joppa hila ga hinna nati ya gulam kanni ibn abbas lemene nyani kewa ko ni nanti annabi dundira ko manya kamma ko min nanti faringi du tu soron kamma nanti valer ngai titri ngai soron ada batte nan tawi du tu sere kamma no iti kuma ya garan yirni analle annabi kitalla ga bakka jamandi ana dinga makampallo ana dagi hajun kona da annabi na battallondi anti du tu sere kamma farenda kanya ko sallallahu alaihi wasallam ati hadisen no gondi ati seren tarno arjanna sere kebe misqala zarati dundura ponne ga ancondo men arjanna na harama nganken tarno iti dundura kani maniya sai banne go ga taunati annabi ati ki hayde iwa iranchire mulla iwa to husire mulla e seren ka gari ranciro ndo to usire londi e se ken kan hobure nyai ba atino ati Allah haram parenya Allah ho haram pare mulla yo yagaru ona yere hamu shaytan he se yagaru ngadi ko lankara shaytan he se yagaru ngadi trompa bali yagaru bane hede shaytan he se serga be ai anna shaytan goton tagunya ngalla abada agat nanti serebe wa khair mulla Allah gama kubenu wajaban kamma a hay courage lona ngakunya nyanginden dinan koto Allah gara kubenu obligé ndi kamma Allah sasa awini ya gonga awron challini anta kankane ngal hajri ngane kinyane senkere nga sawa kanke la hajri nga anta challini tabiyam ma Allah mantir ndike nganda hakkanya wutu setan ya hagaram goto o ma ngari annabi sunnandi nanti annabi da urumuma wi ya gonga ga challini aganta di dingiranu hillillahi kun konno ghazwatu badr do ghazwatu tabuka ne kudange halle annabi sunnanya urondi ana kanke agana kan qiyasal ligri haqatingana aga gilla haqat menan challi kengana kinyana girani urun challi ana tahu ma bilal gan tagari kongo bali haqatuni menon jela annabi ni kan kan mai lengan karanta baka du sedai nga urun mo manya sallenga nan titi urun challe abrajen cirenya ni la hajrin ngana ni kinyana kenna nyan kinga kan 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 la hajrin challe 10h 11h Allah ma kentir ndanga gelle urun challe ngan kabana la hajrin challe ni lere nga sawanna kan kai la gara ko dam korosini tu e la hajri kiyanta korosini tu urun challe kanni bane shaytan ne nan danya ne kenga mene nafila nga kiyen no gondi ana ken kurajilla nga ngasalle hananga ne tinanna ken challi antinanda meganya timbang ko dondi farlan challu nan ko tamma angana ngar kem modi nafilan challu courage ngan kenye nafilan gollu kubenu gama obligeant kama courage ngan kenye na kunya dabari su e courage gantanga na farlanun dabari anga shaytan kitende ara bonen kadundanga anga yogo kan Allah kontum bulo kentenga maka bankinga kange nga sakka maka
anta jakka bagandini khalsi gulle ngamaga anta jakka bagandini nga sadaka bakken ta sogna halle shaytan dakke kaman kan ne ada kita kangu kubenu gammaga ijakka bagandi Allah ma sadaka ke mundanga force petike nga force ni jakka kei angana jakka ke bagandi Allah ga sirono hakatin be anna siro anna ken dabari ga jakka ke ga mabugu magandu wara sadaka bakkei magandu wara fotanai awre hetinanta an agga mangalla ta sadaka bagande me ona mulla naga wulliya shaytan ga kala ngube nu tukko kane osuno ya ga muni kenne bane kan ga gana dangi mani masibo tanan kano gadi anna ya garen ngari aga nay tellen ya kan kota ana iran cirellondi ana parfentimello duwa ana mude makiyaji timba ya gadunga angane la to ndi anno ndenga parfentimendi ahay daga na wandi gunya ha ngalla iga kamera na iga hate ke hayni agi jimmendo asigendo atre mo kem bayge agalle gane wandi go be gana tanda ngane tebele merci nati merci anani ga ganaro kanno gondi jati go ngana ngari kennani in kollanga kembirsi barsanteni howati karabane angana ngari nyagan kota wallahi antini ngama ke yagare ke kore meni ke esga yagiba agama yagi fokenna yagi ay gana ta yagi Allah da yagarin jire kini katiya ngadaga kandianna hay anta guru hilluro nadi daga kandianna hayadu go ngam gombe wallahi angana ngara anta guru hilluro nadi droki kore be granda karu be gai gelli sagenga agani sorneti ramu benui hay kunya roni kannenga awata ko nugo karanga in golla santiro ya galla kayan kiyen tadiyo leminenga kusunga sanje ne tira mu bene kunya hay awata ko nugo karanga ho hon tadi angana ngari antini ngezi serenga yakin garawanya nan kun barke gare da duwara burde ada duwara kine kiyada ga gane daga nan ya ganga ko tan dangana daga siga kana ngana ngari antini kene Allah ga janna garube ko kiyani ba me am bandu haram poroni katta wandigu kuwai am bay junubu nyakita Allah tan nandu haram porondan kina dangani an kina ganam pai haqqati su aganya galini kenya barajen nan chahenan dangani kampare gana katta wandigu ku benu cameraman nu ku benu gam filmene balawun chage gilli kendi kadi jamane kere mun ka jarabi kenna anna sagon kan ngari ku benu ka ga trompe e kunna daga inaso ire mununga igra ke jahilin tampo e roma gairna timis di Mali Miss d'Afrique ire sarremu isage organisation nya dabarni hibe haram parengani ina ken tonjaha ina foto nun kinanga ina kado nun kinanga anken nadaga annasudu pojo mun kamma tanun karunga maga fotana miniji punun do in kolla ko afi mo nun tananunga iga defulen kamma iga dabarni aka manga terne jahannaba pojo mun kamma gana karama ko manya Allah gati garena haram parebe hundi akem bay kenya kamma ganya na marsandi singa gana jarabi en koto kayba anna sarno nyimme ngari wallahi anke matu lenginti irgi kenge fatima to anya misnu ko premienga akhay tauna ga soyni awasi mane da darjina kitanga haya ngasamene idan Allah men qaramundi dinanga anna tuindi ana hijabu mutu ana rondi ani du suturi yagare am paramporen nan kinada an kina gama profit am paramporenga hotananta profit ne de nga Allah gara yagaru benu taga iga ken dabarni kumpai arjanna munye gelli duna de Allah di tagmanchunko Allah da arjanna horo yagarun tagmanchunko kada terengare ati qasiratu tarf hurun in fil khiyam yagarwani ina tillise nyawre intabaka wadigo tananti ngalle yagandi janko tanni haram parento asa hantenya na kenya gare butten no gondi nantinki nan nambane mulla allati qasiratu tarf uren maniya ya gare ke ya genta kampini bakki kina ya ga bakkaru gondi go tanai arjanna garum ma ko tonya hayge e haram pare serebe gi haram pare tuni kina no ani de gawandi gon ta tunu de jelil lo in kollanga kempla ke aro ya ga lakken karanga annan bugu sellanga ho ganan ngari kenga na suyanda ama qasa ama wasan ngani jasan ta wandi gun nan cigan ken dangani nati tebele anna siti merci Allah ga kebe konnan danga kentuba hada marbe yagarin nan magi dunya marsandisi Allah da yagarin taga yagarin ni jamani angana yugo sire mundi anga yagunda ga memba ganini anga salama gunda ga memba ganini nganga na batara nyugo mundi anken da ho kita duna tampiye ga hede
sergabe wa plenyene nan tinge kina manyan kina nyan kundu anan kundua otini odo yagum bil lagarno andan kina anda choisiba. Il faut choisir le mari avant de se marier. Ankina choisir la odam billah ga yagni hila angana ti bogos agana mutu dina gantano ana do bel filu nya batere anga ta ko kompendi alinganda malinganda kemmo wani aya ko antara kane ngangana dina gume mutu alla ana filu lagana agino wondinanda donc yugo keti ati annabi ati ram parampare ado to haram pare ati eske ken kani dundora ko nyeba atinu ati Allah haram pare nyane Allah haram pare mulla nagara ke hadisi hayde Allah ta haramen pa inde mulla haramen ngana haram paro angar nyange nyane Allah ga kebe mulla kenya hay kenya haram pare ni anga iramu ko benuro ne katta wandi unga kungana haram paro basanu kudo hotana kungana haram paro anke nyaaren kane mo dangi yerna nga kem parampare he hijabu kyaro ndaya haram pare ni anke mangariba ya garungana bugu sellanga contrôleur nu ngari ganari gare ya garu kubenu dampe nge hijab nge gatta on metron do fen no gondi wadangi ni watni kunta golle bure dabarne kubenu hijab do dampe gante de gni yatirndi nga ya garun ka sage ken dabarni sasa anga yogonu ngalla hijab ngi yakamundo ngi ngaduna golle bure suntari takke gantari e wawandi yagonun kuttu ko no ngani ya gosiren no gondi ina ko gonon jamba ikina nu hasida gonni raga ini bagandi anga sar na garun ngalla wajundi dingiran tadi igantanu ngani ngamodin ka suntari gantanu ture e ya umbakke suntari takke ganta kendi sumpukute suntari takke ganta kendi ku telefon gotu wuro nganaro angana ke yagare digan kannemmugo aro sere tananga telefona agare burunga lakane aga useini kinai magalle nyagare museini ikinai magaga sa aga e yagalle mompili wallame antina mare man kenyirame ke valerna minna يستوفون من الله يستوفون من الناس ولا يستغفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول يريد فقدني سرونga de ngain ta foko Allah igana ni bamu kubenu konnal la ganta dungene ti digamu kubenu Allah torongi de wa sirru qawlakum aw jaru bi innahu alimun bi zati sudur agallinga kada digamu kubangandi agallinga kada digamu koni qur'an no gondi Allah ti toronga de anta fokki Allah iramel londi anna contraire ndabare Allah ganno kisikenga golle problème nyanga bo kamma izen kan nondi angana fonya kebe gantagawa anyira meke maga honda bari kebe gantagawa anna nderinga anna Allah subhanahu wa ta'ala dinanga anna kenda bari anna maga seredi kina na gambondi bagalle nyugondi yakinnaga anga ngalla sarne garu yogon wari igire mumulla buru ina sugu tennendi tennema ho ina sugu le nyagarendi kallu yagaren ka hekere koni hadamar meja santa ummanya koy yogonu nga sugu ni kallu yagarendi le nyugo nyakke ay sugu no kenyere le nyugo ngana hebe de bari kenda nati foki ana men de bari kida lagaru ngana konta supportene anati anya ke kanna walla pasi kira tagamme wallahi garenya ni ho hontai sugu nyani anchu wan kinadi kem mambaga anja ge sugun Allah men qari anna kismare qanna suga qari yakni idan kenni fuai harmaram men namma ken dabari amma ganati anya ke anna wara ya gare kema ho dabari Allah wanya ken Allah gananya ga sikita amma ya ga kana ga kata anya ke janna haram anna walla abakam ma kompendia amma ken dabari an to nyane qatante len gan to qatante kumane jula hare idan nganya kama fofo da bare wamma dorna wam baba dorno nganan tamma wasugul bare nan tanna wara gana tanna wara timman bara nda walla amma wara gollenya haranga nalla nganta fotorno yo igidu bazene ti hadise be ndemu diga meke kondo menga kondo nan ciagadi umaru hadise nyani agari kati ya ibn umara agati ani yakke wala ibn umara diga kata annabiyati wi yakke mullan kai haba umaru tina wara de atam baba diga mellagati agare ke wara igo ngari agara ke mo ko ahmad ibn hanbali dal man goro kuna katandi nanti habati ni yakengala iya garen kama wara golle de bari ati maga wara e ati umaru ka gati ire men yakengara agara wara ati anke baba na ko umaru aba anke kana ko ibn umar aba ati am baba umaru bana anke do ibn umar bana atila ijen umaru da hogille nyangari kebe gana ayan ko tanga adu farenga alkaba kamai ga yorni igari ibrahim sigirangati ya rasulullah ati annabi
ati law ittakhazna maqama ibrahima musalla ati annabi ati haro ganna ibrahima sigira ke ganna daga salli rai farenti ya umar lam umar bizalik ati umar wa talla minya martikenga odo kiyenga kenne magambane gopi qorondo kamuntu me kampe ayanka ari ati allati wattakhizu min maqami ibrahima musalla ati umar gara digame ke ko ati allati nandagana ibrahima sigira ke agana raga salli dingrai yo umaru da Allah diga men da men ngari aga na diga men ko tout de suite qur'ana wa yan kanado umaru wa men Allah qur'ana no gondi tanu siki mana funu kenga anke babaru kenna bana parenti sallallahu alaihi wasallam ati annabi nyimma ngani ke futu anyi legen umaru way yo gelam babaru umaru gambana ona kento amma am babaru umaru tabana anya kenga maware golle da bari maga wara gellan charno ngadi ganta gemme iga kamma iga lemne ke qajahini abagi kamma anna dingira utada ngana anna wara no utana di ganta me kamma anyi menan charno bature anni men golli katan charno nga kyani idan ho haram pare nikanwa ho haram pare peti ya garenga am paten qurae magan visagim paramparoe magan tan qarum paramparoe magan to tanum parampare anna pantolo sekin delondi nan formum bagani nan bugu sellanga nanti soron nan ke ngari andan jagetinga magan dan tunikinga ando kem parampare nyani ke hetam paramparoe de amma ya garun ngari sasa har kafir ya garu sage bisoron citini pasi ya garenga bisoron citana ya garu ke haram parampare nyakinni soro benu ga islami ngai sage bisoron citini anna hay qusulmu naken kon na gada ngani agay menwa tongunto qusullemme ka hukenga yarum qore ka hukenga dampel londe annan daga sigi dungaren karangan nandu hayanta hakandu hay ndenga dungaren di nganna dampe ke bagandan nei ramun tanal londe annan daga sigi annandu hayanga tunanga mogombe alla do shaytane ko ga civilisation alla do shaytane ko ga evolution ni gello ganati civilisation alla do shaytane ko ga yaake munyintenni shaytan anti agana shaytan yiramul londi kafir nun gara jamane ke igara yagarun laga na yagarunya marionette nunga omaga ogati marionette yaga marionette nguretu lemnu ku nga uretu yagaren na hoy pupenya oga baralla diga mel lagana angana ni telle golliranga angana nyang golliram mundini inati ando kirame ganari ando bisoro ganari anyu kollanga soku angalla bako gollendi anyu kolla tagantaran ta gollinere angara ju golante kesu owangalla ngallenya garen kagana daga golliranga ando tenide tayeri nya gamari su mini jipu secrétaire faut que anna nyanga surir ni katta soronganga soini gelalla ganta kesu oranta ngutu asage bakka ken nogondi diplôme qabla ego sage lemunum maga inta golle kita faut que ndagi to ke asanze na fatma to bugido inanya cristalline ken qawadi anna ken ja sante ngari aga sanki Allah buru ana daga avocat tuga ana daga tribunalinga farelle nyagare fatma ta to ana kemba gudwa ana chrétien yagare to golle dua cristalline ana daga ta gudo kaso ngana karay ga 2000 euro kebe kinne ana daga khaburan no gondi 2000 euro gan sofen ana kemko kono ko wancanki koy serem pay to on chanjene am pan to nyillana do kasun tugade e pianga golle kebe no gondi ando yugo nyammelan sene me no gondi aga soini magaina nyangana katana angana daga entreprise nunga yagarnu kudu magambanu kugal no gombe anyamma giduna linga wanya kafse ngani megana sikangi khatam mo ngalla serenga katta supporte ne kam mo yugo be anke nga alla mullanna nyakengara adu wandi go nga khata ngende barni aga sampana ti karanjuwa ken kallinga nyani kadangani ngewin gollira mulla j'aime bien mon travail parce qu'il y a trop d'ambiance je m'attends avec tout le monde ngeen golliram mulla parce que ambiance ngano yagarnu yogonu kuncaage tini ngero kusulle mun tagemme moi je m'entends qu'avec les garçons ngero bagambarum baane ngemme jasam ta udangi kedi shaytan piège ni hayke mene yagaru yagara nyana menjangi nganna kusulle mun kaddemugo ti ça c'est mon ami ça c'est mon collègue ça c'est mon pote à moi pote à wana yugo yagare naga ami centa yugo yagare naga lien kebe ga yugondo ya garen naga ya garen do gol laga tintono me mariage mbane naga gana yagi yagu gantano men janga kun tay godo ya gare suna ganta existe ne godo ya gare tinto lemma kun tanu ora classe nya do me ça s'arrête là
nantinke aminyani c'est un pote, je le prends comme un grand frère, je peux pas l'oublier, donc ngena wutwa ko mingi damoro, donc on a une confiance intentionelle, même hari si j'ai un caractère fort, donc là je sais qu'il va rien se passer. Allah anti confiance magaru goro yagare na ranke ngadangi Allah diga mendiba ti parce kafiru ngana kebe konan ken dangani tanken confiance dengandwa Allah gatu haba adama dangani ammaga itirem men ammaga tintai Allah mazi ammaga igata ammaga tintai me hada maga confiance duwa shaytan gara ga tindo itake amane na gara igaba Allah gati kebe waranjo munna kenyari ti caractère fort unta sere sukisini shaytan piège na murankenga gello habare makkiye serebe kota sugari plakurumba nyana maga suron chankundini anke ngana intelligence akon kita mo nganga forne na shaytan baga wallahi anta baka izen nanti kenin kemen jangani anke ndo kenga metel hono amma yagarnu kungari yagumpo gabe sage bakaro kenye le nyagaru ngana yagi kinenunga iga men jangu kubenu diga ni domelle koli ngadi potinu kubenu diga metel fono e igunga yagarna ngabe yagumbo gudo kenye debe kenogon parce que kinen tamullaga continue adu garson gurumuma adu igunya jene telefonga kanyu go kanyana katante ingeni nyakenya rinna kengradu wandi go tanaga sehne telefonga anke nganta dungene mogombe angan kina mulla adu wandi garnu tananuga sehne telefonga pour que anka ga dungene anka wandi go tananuga sehne telefonga anganya mulla dunano goni na tunanti hoho wadiki andu waraka man placinga angana nyankina mulla anta mulla ya garne tanaga hari soina dangani yarne tanagana haragri magarne tanagana harjiga munada gana ancho no megantini da meselle nya timbani gelanga takem mullan kina gana nyam mulla an kadu wandi go tanaga diga munu ho wankina e sondo men no gonde meselle he bomba to mi kinyana no izen on jabari anga yigo mulla heranya akama ngamayagi maga hara yagin de ganani aragan mutu yagare hillandi sikandi na katandi anna heranya na anna kaman laga anda na yagi kennan pasanda ngani batran killenga anga nan dallan takarni go bedi kada yagunya dabari kendan pasu fota nanga nganan tikeni ke potunye kenin ke menjangeni agri ken no gondi diga mun ngarni anga ngalla yagaru ngadi lenki yagin tonyani ikina nu magai wagolni ngalemna yugungi maga fonkaranga ke gawadi igonu kallendangi malle nyagaru nyimenu gada tunanti mamallem nay go ngamaga alla ganno tanga ganno sutri goy islaminu ngala halam bono izen on jage kata allai haram porenga kebedi angel le nyagare yagare sugani hatenya bagandi sellanga gama sutri wandi gunya ga profite lagara ko dalla nam pateke biniya iga kebe konna gada ngani nanti dampe nanti hijabum petit obligé ti se conseiller serebe gara ken kona gara dampirondana he agarante lengi agarante kumbane dampenni force nyai alla gara ro qur'ana no gondi alla da ro qur'ana no gondi hari annabi yakungana tono alla wi bini surtout yagretana bo kenni kannu gai yogonu wasimana nan tangama yagi tamadrona dampelondi tangana yagani hakat banna dampelondi kusulenga be katrompe kendi shaytan na koni dangani no amma yagi hila moi j'aimerais bien quand je me marie ngena yagi hakat biani ngana kinyinki nan kanga na dampelondi ngantan ngega mamari yellan ta dampelondi hayanga samene kalle malika nan tan ko soba kangure le kolen killendi kalle malika anan nyun killaga bisiarenga ando angem petrua nganna mukuma orofu ana di mabuba na di ba annalga Allah nyankane musikin terengande kiyendo uro jinna setan ngamara ka kunde arno kodi Allah gama problem kinyanke ngam mesillo in kollan no gonde kiyendo uro hogana change no ho bakari angama couleur jaune londi anna couleur dumbe londi angama kende bare anna couleur binne londi anken kena change ta Allah gama bonen kinyanke ngara bonen kinyana koy sarna diga men tatrenkene habe diga men tatrenkene yarun khayada inda yugo internkana poron kan wallahi idan haram poro ngani kebe seban ne ke diga me kay kay Allah way rancile mulla yagran rancile londan kina da magani rancile londi wandi go tanada igo ngana nyirni igo be ga mulla nan nyari ya gana nyirna ngare am pa bankandi ko tambe na iranjira londi rame ke bera gan cuturni no ko benu ganta ga wabba ka sellanga pour que igo kelle ngaram pa bankan dara ga jalina ngana nyari mo gombe ho fam takenga ndakenya ko ko sullem ndanga na do yagaru nan tinke ga meshi linyu ko lan ninge ko lan kutum tenyani intenta baka keremu yogo wanu ngani naken to ko na ga ga ken to ga air plus plus ko ba kana ra ga ko lan
angana kello anyin kollanga alla dungan ka manyin tenga bakka maganna kremulla anna santi anga bisoro maganyin kollanga kona tunanti hontano wallahi sarasun ta kentunu ngeta anki nan daga nan pay banan tingi yakken ke inten tadiba la anga yagre mulla anga suturni o anga yagre mullati dina ngeta anda yagati inteni anna tangana anna suturniya serenti yakke haybana komi yagre kagan tagawani kina hayba mo gombe izan haram pro ni dina nyai ho gabugu dina palle kempeti haram pro magam patel laga nanya marsandi singa igu benu ga profit ne am patenga igam paini iga madru profit ne sage katta dina am pijabul mellondi anke mangari igu nganani yagni hari hayana nganani yagni sasa agat nanti yagre so hayne siga wa yagni awake mutuba no atinia kada yagre mundin ngane kebiga hijabul londi de dampi gume yagrin cire har golli buru nyangana wallahi anta golli buru mulla anna hayana ngari sasa ayakke ngana sare ogana daga ogana dua ada ngana ogana tina lemmenya hayana goyi haba mo habe ngatina amina awatina amina wallahi anta konno kasi awatu ga golle be barna manya nga anna kusullem men kangara anta dina mulla de ngawa dina igo mulla anga dina gume mulla ngallo dina danna dina mutu anke nga mulla ndo serenya dina ngamaga kenga nan ken do meshi ndo miniji pundo e pantolo sekin to ngare kenga sagona kenga kammo anta sagona nga fofontano menda kenya kona ga dangani agana agadu tanga annan cigi annan nyari serenga sere kebe dina ngamaga agana mutawan respecte ne de manim pasu yagare dangana nga taguna kompendi igu gore nga sellanga watta ko takunu muleni mamula jinga sule ange nga taguna an sofa jinga anyi gande ngamma nga taguna an kana penka ma angan tele ndam film mumbai ho gallinga nego ke ba khirne wakki nanga nganga na bar Allah khalle igu mula jinga bakka sellanga mo ngam mula jimba kan ko dunyere izen omati yagaruna maga golli gare yagare be golle ngattelle yagare goda antattelle yagare goda sariyan gara gollen de ngandi yagare be da ankina ga dunganda anga golli nyan kabe non cudurun de gane aga talle mum maran den kabana golli ke kaso ngana kara leru hilya gane leru sikiya gane Allah gan kina de mana angan tanya gane Allah gan cuturni tikenga andan kina ga me suturni an ka ga ammare mun cuturni tikenga afriki golli sire nyani ke hobure hitkenga o nga ndimme jangen nyani oga nyi dawa nga do me oga bu dawa nga atike ga golli ni hotel wey ndada nga ninti maga golli hotel nga ta dangi teken caage ke diga medi nda ke diga me ko ndi sero be nuga golli ni hotel ngollunga aga ga hotel nu ko be no kada hotel ngolle ngara hotel ngolle ta tella kebe aga golle tan mun dini anna da bari ati wallahi ati baraji ati ga kebe konnanda ati garu ku gana nyirina kala nyakata komi sega ali jagana gara ko mo gombe atagana kalan katu angana rin tengari masha Allah wa andini kegri saudiya sasa ata annabi nyimeni muhammadu ay kendi de atin ka gana daga golle nga annabi nyimeni tanawa ma hibiru muhammadu gan tabana ati garu ku garin kundu ida teninu nyarondi ikala no kudo iran koro ku ida kumbagandi ida ngillu nyarondi duwa ya garu ku gana interne nguna lemme be gaira me kawra nyaare كم باي au téléphone en tout cas parce qu'il y a Kenya pour plaisir des clients kafirun takir mullau kudao kon islami nyam pau jangaru ke khalti batan to ganyi mei يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم التي كوتاني نابورو لمن تفسرونه agar tadi serebro sondo cirengar kata Allah kadaga sondo mukusurondi seren karin tenni kanwa farenti sallallahu alaihi wasallam ati sere karin tenni Allah gara honne bekkina ngan kari ken kamma lengi o jarabi de golle suanga harame nyakkitano gondi anga Allah ko senya dabarni ken golle wara yagarum fo gabe wari ogana golle ke wara lengo ogana tago kompondi ogadore mun korondi ngetana mani tornoy nga ogara golle ndabaro ogara ho dabari lemmon kadu toyde لمن قد قدوي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وعليكم لحافظين
كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وسوت لك كوتا haram perwe Allah gati gare hijabul londi annandu suduram paramparani kenyadi angana hijabu mutu maga dampe mutu nanti puru kenna nyagi de ngana yagi dronna wara la maga kenda bari maga banem gabe gabe nyeni dina gumu nyeni diga sage qali heninga nanti angana agi yagarin cire ngarin dangani kebe dina gumi ngani anna kunin dangani ndawa yagni mai kusullum mu yugunu ka sage qali heninga alhamdulillah Allah do dema wada yugunu ka okitena yugunu yagndi mai dina gumu angana dina gume mundi diga mundi dina gumun kara angana yugo kita kebe gani dina gume ando yugo ke gana mengari aga linganda ngani aga gana mewutu yagunga oda aga billaga mewutu yagunga kana istikharan challen dabari gelli khairi ga ga yagu kida Allah na ko ya ga wona kinya sarnunga hinun nanyeme Allah do de maken no gondi nganga wurnu do kube mi kenga afo gabe jomun tano gondi idan haram parwe ana kannudi Allah gati serenna kebe wara haram parwe na kenyadi idan onar katto hadisen bo hadise ko kutamani me farin sallallahu alaihi wasallam atin dundira gundi maniya ati batarul haqqi wa khamtun nasi hadise ko dati wa khamsun nasi batarul haqqi awren maniya ono du ko to portable nu ga serbe nu magoni kari ona portable nu ko ni kari pour que mala sonne idan atin dundira gundi kanwa tongu ngana ko ni annam palle ko yanna bara tongu kere gana aruna soron logo anke na soron chunga landa ngani duma ga yang kanti anda sere su consider nani me bane ga he anke ngasi mana nan tanyam paso soro kusui Allah kana khairi go nyanda kenna maga sikana dan kenyam paso soro ngare allati ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum allati suroida gattaga naganya kabila ado nonu aga ganta bana ado bonjongu naga tagaida kunya hombinnu ida kunya honkullu ida kunya suraku ida kunya soninko ida kunya fullu ida kenya puruke aga nametu nga ataga sire sire Allah nukukoniya serebe ga kanna Allah nan qota su kenya ni sire sire serebe ga kanna Allah nan qota ga su kenya na ga su sire sire idan kenno gondi hada mar men janka serenta sereti tritu Allah na soron titrintu andu goto annan qoto an kapalle man Allah kan nyadi e Hasanul Basri da Kenya ko atangana sere ngari serebe ga amulla nam pri duna dumbire ka siginde ado iran kobe komi habambana kobe ga yarum magalenki nakkan ngaben pallade ille nyagaren batte nabasam basanga ben denga da batte donc nyagam me habambana ko atangana serebe ngara ga habambana ko nyanan dangane kede ata to ga maga honta maga mena ga nakra hay to ko no ri khay muta halle haran tadwa ngana kita ngatangana sere ngari serebe ga mulla nam pri la gara gollendi atara ga de amma gam pirde farengati hasira gunta gantati finu hilli naburendo manini naburendo qur'ana ngati sorobe nugi dabarne Allah killendiya sere qur'ana to agunga magabasi kita kiyendo wuro annanti kati fulane gelle Allah ganna to agu men kinna nya na kwa mo haratu agu keme gantam magalla wa baraje kemen kinna gelli Allah gana naburenya sere dangane aga misirun cigini aga madarsan kanun cigini aga Allah kumande manali yatimenu do qoto ngane no be awi naburende ngene annanti Allah gana seyni dangane ni kati fulane gollem men dabarni yo Allah wa men nyanan dang ko gallem pere wallahi kati salinga ken ko tanga da 2000 euro akuyi nge salinga nar ke kilalla gana nya siranke ngana nya hallene makumba gana nya hallene min ke ngara 3000 euro kini jaruma haya ngasa angana kara da kenga nien to gamma Allah wa yang kan katanya kan nang kam makabran no ni pasingan nun yang kontene
haranga ma dabari angana kara Allah wati manni dan kamare parce que faran sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati ati gollu na tinga ninye serebe gana hibe nganni kenya nanda fa innama likulli imrin ma nawa angara ko be nganni kenya nanda lengi angana ti sadaka mbake ona misire jigindi ona madrasan ganu jigindi o ga hibe no bagani santimu dumbu ko ande ngajare nganari khalisim polo ganni 100 euro ni o sage shekinu nya sinyene yegonu ka sage moblin kele mutu inaro jaren kitendi ina moblin kele mutu inara kitendi nanti kunjuna do mani batte hare maremme on kanu wallahi ona Allah tu kamanni on caage katta allahi Allah kamanni be ganan tabakka serewde hare maremme ngana kanu allahi anga golliti Allah awase nyananda idan onare katto hadisenga hadise ke be wogati hadisi tammundi ndo kabundinga 40 an-nawawiyan nogondi hadise ke ibn Abbas yamaga ke hadisu hilyalli e bane ke asa hantenni kebe gawre sunu tirmiziya ide e ari bane ke rikempeti tirmiziya kebe ga kemure kenni hadisi lampuntenye nka agollu ko ga isrenni de ngalla ngarne kinyai farenda diga men joppa hila ati ya gulam ati lemne ke annabi wa hinna nabru anti du tusro kamma ara mani konada ati ihfazillah yahfazuka ati lemne ke ati Allah krosi Allah nan krosi Allah krosi den maniya sabidiri ke Allah ga tanna kebe togono anna ken togono aga tanna kebe de bari anna ken de bari nyonkin katilla nyira Allah ga mullaina ngari no gombenu anan ngari no ngani Allah ga ta mullaina ngari no gombe amma ngari no Allah ga mullaina Allah ken ngari sehebe di Allah kallo ken jehedi Allah ga ta mullaina Allah ken ngari sehebe di ma Allah kallo ken jehedi Allah ga mullan nan tere katta dingira be tere katta no aga da mullan nan ma tere katta no be ma tere katta no ngande ke ya togonni nanti Allah krosi kiyendo wuro an Allah ko sen tangana Allah kana mani dabarniya an ka ganaro kote no godu kumbane Allah nan dema anda hada marbe ngari problemu sugan kitangaro problemu ndidro ana Qur'an da ngani nan dangol librunya haynan tuge bakandi angol libru golli sire toujours ana hada marbe mbaka problem nyari golli bure toujours ana nyankani kumme nyari ona Qur'ana hay ona hadise mbay ngarni ti misali wa kada pour que akana ko hamu hada maremme angana Allah korosi Allah walle mun tangananda awanna buren tangananda awanyi me yonkin tangananda bakka konnonga awalle mun tangananda anga anyo ke gani hohoy wallahi sere sugar Allah ko sento kono Allah wanka ko sento kono ho gadal nganda Allah tanya nanga hal jazaa'ul ihsani illa al ihsanu allati eske fisren tugaren maniya fisren be anke nasiren dabar Allah naburen dabari wallahi Allah hitrusi hisrungal le ko ni hisrungal longa inna Allah shakirun alim Allah ni yakko men na golle be dabara wanwar ne wakken tunanda Allah ta ko me fisrungal Allah idan Allah tanganen de kanwa Allah ko mo gore gwani tuwana nyane kaladan ku diga muten gare ati sirebe ganarage angana Qur'an dindi angana ndo Allah na ganchonondi hobe gando sorokuna ga Allah ga wankaro sorokuna ganchonondi ni atin ka sirebe gani do Allah na gambuda angana nya gambi ti golli buru nyai ati Allah wankaro sorokuna gambuda na de ati sirebe ganai kiyen cironde angana golli an kiyendi na kiyen cironde na golli sirende bari Allah nan wai da serebe gana urun junya bonenye an kiyen junya na bonenye hala marembe an gana kebe da bari Allah na kenya nyananda nga tuana yogoti ati an gana ngari problemu garan kamma sukote garan kamma atana Qur'an da Allah da khairi go nyanda an kutun gana wa amma Allah nuwar ken khairi kamma hay ken kono sunya bakandi mata na Qur'an da ngani anda junube go golle da bari Allah hay ken tuganani ku hilliyani banen tagilli malla da nema nyanda amma nema kenwari allati wala in shakartum la azidannakum kalla na khairin ya gada gaini kalla nwari iwa gajidini malla da khairin nyanda ambara Allah nwarni anan to ganati hobure nye pasi kafira kunya ni ken Allah takemulla kafirin nya o kafira kunga kafirin to gonne mena islam kunno arabon kanne no gonne kafirin nya to gonne son gan kanne hisru ngalle manda golli bure da bari Allah ha to garen bakandi ku fillana dome abada ko hillana dome toujours Allah takemulla ko menga annan cigiranga Allah gana fisire nyanda an kana fisire nyalla de an gana isaka konno ngammundini agana nyangarando Allah na gambondi Allah bakando konno na gainan kita
Allah bakando konno naga idan kita kiyando wuro tangaron tangare farenda kenya ko salati jena nando hayana ngananye hayni brembe ga hayni limanan ka gon daga na sabdiri ke tangaron tano limanan ka go atelleya agari goli burenda barna ndutani hakatumbe agana tubi kata Allah na limanan ka go ke sagana yo kuruna ko ya gai nanti golli sire nga comment ngana golli buren kana comment la problème no gondi ona daga annabillahi yunus qisa golli sire ngara tanga ona daga annabil ona daga firawna Allah konne agara Allah kuta golli sire ngama kata na hana kallem fakati ona ku qisa no hillikina gani hamu التي يونس أخبرني وظنون إذا ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أكبر دبنا توما بقول يلا نيا مري نيا غيرا توني نيا غيرا